Kopi bosihan sasarap, kopi bosihan tadaw sabat, kon sapatan sid kinaringan, tukakalpo manahak dohiza, do marajal toko liti boros daw, sid saradom do buuk do sekolah sabat, sid saradom do buuk do kitab i boros do kinaringan. Kon sapatan sidongo kinarohangan dit mengimot mining marajal miampai dahay dititudukan dosa sarap dosa bat biano. Sabat biano diti okon kay sesoku waro keruhangku itungo gumazad de gereja. Kumeso igumazad de gereja itu pinerobot nunuhabal konsepatan sedikit ringan osihati tadaw biano. Terima kasih kawan sapatan kumoduvo ego mazat de gereja tepineroza Avantang konsapatan. kawan sapatan kumotolu ego mazat de gereja mantadsid gereja de temburulan tepinedoni nunu habal konsepatan dit barakat de kinaringan hasihat kawan sapatan sid kinaringan tu nakahagut jali itu ko dasa sarap biano. Sumusuhut igu mazat de gereja itu pinelesa nanu habal Konsapatan sid kinaringan tu ada. konsapatan ng pengobian no gumazat de gereja Eldenorsa nanu habal Adi-adi barakat do kinaringan. Makasih. terima kasih sid sokoviai to kasih pokudot nakosodian yoti do manahak do tudukan ipat-ipatit daw dot bahagian atau pinetin sanan sasarap biano idulung dot tudukan dino do barajalon dito ko sang laang sid saradom dot kosipan amu po kolembus dito ko itit pisesingilan dito ko do sarap biano minta doa toko mendamo toko dot igumazad de gereja inorsa magazad toko de minta doa. Minta doa toko. Utamadahay sid saradom kerajaan surga. Banal ko agazo penerima kasih dahay gemait gazara nam tundan nukumadahay. Sampai sabat biano nompu gokoy sidiza dot marajalo koy di tiborosno. Terima kasih tamas sebab sino ko menunda di penghitungan dahay sampai dot aharatizan dahay nunit marajalon dahay omokon ko bay ko yadino nga kadapat dahay pagama sid saradom ko posizon dahay. Terima kasih tama sid saradom ngaran ni Yesus pamasidahay minda mo okoy. Amin. Amin. Boros do kinaringan do pisesingilan toko kumeso anu ditoko salam do Filipi 2 boros kumo 5 boros kumo 6 boros kumo turu yaditi sid boros dot Filipi koduvo boros do kumo 5 posusuzono diko ikabuatano di penghitungan diko di kebuatan di penghitungan di Kristus Yesus inono ong otopotno kinaringan tantu Yesus nga amu ini tung daw it ko kinaringanan daw dino it amu milo-milo nga apadan daw gamko ni viliw daw isokoviay ino dot sumiliw dot uripon lumanday dot yad ko iriniba dot korinibaw pobanal tapi neten sanan ong imatan toko antawa nga horotizon toko iti boros do kinaringan diti elan dito ko dot ikabontugo ikakuasaon ikahormatan di Tuhan Yesus miabal tantu ko'y kinaringan tama sid soruga okon kabay karantob dino nga ito nga malaikat nga banal ko o hormat kuma di Tuhan Yesus sera don nokodosa iti pamagunan antawangan nokodosa it riniba dokumeso yada mamihawas iti pamagunan amu minangitong ituhan Yesus di kabontu ko daw
Amu minanghitung Tuhan Yesus di kehormatan dau. Amu minanghitung Tuhan Yesus di kasinangan dau sid surga. Renumikot Tuhan Yesus sid pemagunan. Dinumandai sinumiliw dari niba. Nunui kesusahan dari niba nga opuri manandau. Na igama di Tuhan Yesus diti do yad keno inono igama di mono zupo gama do mangapod antau nga gama do manapul di toko tu asono o kasalamatan diri niba tuno ko subang sid dosa. Tapi naiten sanan sid saralam do penimpunan do gama toko misingilo diti banal ko emot di toko songkuro ko gozo ko siano di Tuhan Yesus kumari toko. Niopung diado isoruga niopung diado kebun tugodau sampai nadahakan toko ralan do posisyon. Nah sid saradom dot gama di Tuhan Yesus dot manapul di toko diti baro pipirot apara jalan di toko bo kumeso nilaan di toko dot Tuhan Yesus ikebon tugodau miabal dit kinaringan tama nga akon kainat inutung di Tuhan Yesus. Kumaduvo Tuhan Yesus sinumiliw dari niba nalandai sid pemagunan tu inono ipalan dot gama manapul kasalamatan diri niba sid pemagunan. Kumotolu igama toko dot tumabang pasasi kumadi kinuruhongan toko sombonopo na itino kadit tudukan di toko diti iso o daang di toko sid saralem do kosipan di toko. Ahondo mo di toko dot songkur o kagazo di gama toko tumabang peng pukuro igama di toko do manapul di kinerohangan di toko sumusuy toko yad ke gama di Tuhan Yesus nga atoko ko susuy di ko gozo di kasianon di Tuhan Yesus sidriniba. Nah tapi neten sanan sid saralem do gama toko marajal diti banal-banal ko opurimanan di toko kosianon di kinaringan kuma di toko terlebih Tuhan Yesus kondiri. Nah tudukan do semusuhut diti pada hakon ku sid gumazad da gereja itu binerobot. Selamat sesarap kepivosihan tadaw sabat. Terima kasih di Elder Ronald di gumazad di toko da sabat biano. Na onsi di pelajaran toko dokumeso da tadaw biano inono samod kosibaw da ginabo di kinoringan. Mimat toko di dat ulu di da pelajaran toko dino inono minatay i Yesus sabab doko gozo di samod daw kuma diri ni ba iti pamakunan. Na engin ako tepinay mingut ito ko sidayad masa sidayad Filipi pasal dot kumoduvo tumimpuun sid ayat kumolimo sampai kahapodamiso. Na emot toko sid saralom dot ayat diti dot boros kan po di Paulus nga susuy ko no it kabuatano ipangitungan di ko mad ko i Yesus dino. Tuhan Yesus ino ikinoringan dit otopot ikikuasa asavat ipangkat daw yad ko ikasavato dit kinoringan tama sidot surga. Topot Tuhan Yesus amu minangitung dit ko kinoringan daw. Topot ikakuasa daw o kuasa daw sidot surga taupun korumato daw sidot surga. Gamogi tinong kizadan daw itsoko viay dino. Minangin siba yosido dit kondiri daw jinuma di dat uripon sid pamagunan. Na topinay soko viay songira do nakalanday Tuhan Yesus sid pamagunan okon ko nakalanday dot iso ko rumatan daw. Topot Tuhan Yesus nakalanday sid pamagunan nasansara iri ogi minatay sid kayu da salib sabab dot kogozo disamod daw kumay diri ni ba. Tapi na iso ko viay
sid pemogunan Tuhan Yesus bana-banal ko sinumuhut o minangasip di kinoringan. Sampai nunu na pa iboros di kinoringan tama ngasinuhut di Tuhan Yesus sampai dominata Yosido sid salib. Tapi na isokoviay mantad di samod kosibaw di ginavo di Tuhan Yesus dino sampai minata Yosido sid pemogunan tinong kizadan dau it kehormatan iko bontuga dau ikinoringan tama sid sorga minanahak dot kebontuga di Tuhan Yesus pinomungaranan di kinoringan tama i Yesus dot iso ngaran dot paling ko asawat mantad ko it vokon sid sorga. Nah iriogi sid ngaran di Tuhan Yesus diti soko viay nga sumambah si daw. It sombonopo sama ada sid saraldom detana pasid sori baut tanah nga soko viay nga sumambah si di Yesus sabab itino it kebon tugo dit nitahak di kinoringan tama kuma di Tuhan Yesus mantad di samod kosibaw ginavo daw sid riniba sid pemagunan. Tapi na soko viay emot toko iti pelajaran toko dokumnya episode iti dot mantad di samod kosibaw di ginavo di Tuhan Yesus tinong kizadan dau it kehormatan ipangkat dau sid sorga amu minong itung Yosido di Sokovia ino topot iso it pikiran di Tuhan Yesus inono iso isamod dau kumay diri ni ba sampai nitahak daw itinan daw omigin na daw dino sid pemagunan supaya ipat-ipat itulun dikasip daw nga kanu di kasalamatan. Jadi ito pinay itino iboros di Rasul Paulus supaya itoko dinokening nokelo dino nga susui ko no yad ko ipkobuatano ipenghitungan di Tuhan Yesus dit okon ko minang hitung di kehormatan daw topot jinuma di dot uripon iriogi juma di dot pelayan sid pemogunan sabab di kogozo di samud daw. Terima kasih minggu di vagusid moderator toko dabiano onsi dot tudukan it adapatan toko ina tarang di gumazad da gereja itu pinerobot kosianon di kinaringan antong Tuhan Yesus to ya diri kagazo ngawar potiso o purimanan antong avazaan di toko sid tudukan diti untuk dit minanganu Tuhan Yesus do keputusan dat jumadi dari niba matai sid sangkap waru tiso kahangkaban di tongo malaikat antawang itongo izon do surga ina kahangkaban dia tidin naong dapat di Tuhan Yesus ovit daw igamaon daw dino amu koguli Tuhan Yesus sid surga aso keselamatan di toko nga okon ka ini tinitung di Tuhan Yesus waro kahangkaban di izon do surga hisa diri nga sebab agaso banali ko sianon daw kuma di toko kumarin iba yad kenilan di toko nakamanang Tuhan Yesus sid sangkap na tudukan do sumusuhut diti padahakon ku sid gumazad da gereja ito pinairoza konsepatan ni gumazad kapisilangan tada sabat sa kaviay agot sumusut itudukan toko it ulo daw tumumbazo.kodim na sid pisingalan adaw biano kanangan kay kodim di Yesus memilih kinorohangan daw sid pelayanan hisa diri sid pamagunan na kumaiso it napili di Yesus dapat tantaw sarita daw sid Matius pasal 4 ayat kapodong valu
sampai duwa na pod. Na iti kanan ko i Petrus i tabinay daw Andreas. Insan ta daw minamanaw Yesus sid isan botong Galilea. Nemot daw duwa miya binay manginsala. I Simon iretan ni Petrus Andreas ito binay daw. Na sera nemot di Yesus yoti duwa diti. Tumuranong yaldo si diati minamoros yaldo si diati dot kadi Yesus wazana dohon tulukan ku ikaw memukot dot ulun supaya osiliw ko kinorohangan ko kadi Yesus. Na iti adapatan ta ko sid Matius pasal kaapat ayat kahapadam sisam. Na ang pinay sa kaviyay, Alkitab pinatarang sera nakabaras Yesus mingut diati Petrus amu insan diati Petrus ami Andreas mangamu it kodim di Yesus diti. Sumuhut di Yohanes it habal kavasihan di Yesus nening laid di Petrus Andreas. Na serat nokodim yati di Yesus Petrus sambi Andreas ini daw nan yati it alud daw it gaman daw ipatibat daw it mo insada ini daw nan yati it ini zonan yati it operimanan yati dot avantang isa diri sebab koperiman yati it kodim di Yesus sid pelayanan daw. Na kumuduwa Matius it mamungut sukoy. Na iti adapatan ta ko sid Matius pasal sisam ayat ko sisam. Na makit nilang ta ko Matius iti karaja daw sebelum nakasamong di Yesus sid pamugunan. Karaja daw wakil kerajaan Roma mamungut sukoy sid Israel hisadiri. Na iti mamungut sukoy baleti isog gamang dot banal ko kasanaon dot ulun Israel hisadiri. Na termasuk na Matius kasanaon dot ulun Israel. Nensan tadaw sera nakorikot ti Yesus sid tempat di Matius. Sumambong Yesus si Matius sambi nomoros si Matius kadi Yesus wazana dohon kadi Yesus magket kodim daw si di Petrus Andreas wazana dohon kadi Yesus si di Matius pasal kosisam ayat kosisam. Na iti no kodim di Yesus si di Matius kodim dot humagut di palayanan daw cuma di murid-murid daw. Sumut tudukan takaw daw biano, panal kon seperti Matius ikodim ni Yesus. Sebab magkay Petrus yumi Andreas, nining led yalo dot it habal kavasihan di Yesus sebelum nakasamong hizaditi, nakasamong di Yesus. Hizaditi, nakosadyan no yalo Petrus, mozo tumimpun it gamaon patongkop habal kavasihan. Harati mozo yalo di Yesus sebagai murid daw. Na pengovian na iti sitid tudukan adaw biano. I Petrus, Andreas, i Matius, minong iduanan no yoti it gamaon ipat-ipat tadaw, it kobasanan yati. Tu ikodim di Yesus it gaman lebih avantang. Bahagi kay to ko hizaditi, ipempasi hizaditi. Amu dati monhui kinoringan dot monginoananit ikaraja dito ko ataupun igaman dito ko di dino. Nga
ikodim dito ko ikodim ni Yesus si dito ko di dino. Maunuho dito ko sa koviyay popel lang it samot daw sid sa kovay tungulun. Jumadi sa sidit kabanaran daw kabontugo daw. Na terima kasih migulit ako sid gumasa dito ko. Sera dan kinodim di Tuhan Yesus Petrus, Andreas, Matius, amu nikodo dioti penghitungan. Ini nga minozo sinumuhut di Tuhan Yesus. Ongotopot no yoti diti andang kigamaon. Ina gamaon dioti nga andang katagan ditongo subangong kop dioti sokovia itu kakanan dioti. Nga iyoti nga amoy minangitong dayad keno pabila nokodim di kinaringan tay kay Tuhan Yesus aminozo yoti tapi neten sanan elan di toko dot iti pelang do habal dot kabosihan diti harati daw pelang posodia di kasalamatan dinitahak di Tuhan Yesus ipati-pati rin iba. Na tudukan do sumusuhut diti padahakon ku sid gumazad de gereja tepinay done. Konsepatan kumanit Elder Ronald di ginumazad toko do biano. Kopi basian datadaw sabat kumani sa koviyay di kinaringan itu buat da kinaringan. Jadi pelajaran atau vitan ku datadaw do biano niti it adaw hari Selasa di kitajuk Paulus kapal pilihan Tuhan kadi bahasa Malazu. Nah, si gama da Tuhan Yesus memilih ditulun di natantu daw untuk mapapatongkop di habal kabosihan amu tokow ajangka ataupun amu tokow ilaan. Maimat tokow sarita si Alkitab, maimat tokow bahwa inapot ulun ni nango pili da kinaringan diri nga okon ko it ulun dot ikaw basan na pilyon. Yag ko itong imatan ko natudok na Alkitab inapot nango pili diri nga di kalangan dot yag kay mamut na sukoy itong ulun na berdosa maupun itulun nit amo imot manal itong ulun nasiratan manal itong ulun. Nah, cerita dat anuan kuhidid pelajaran hari 2 diti berkait mengenai di cerita di Rasul Paulus. Imot tokow Rasul Paulus na paditi nga sebelum dinokodim na kinaringan ataupun nakatantu na kinaringan dat anuan daw sebagai dat nakatantu dat papatongkop niti habal na kinaringan niti yala na paditi nga iso sangulun dat panganyaya ataupun sangat dat ulun-ulun na Kristiyan. Nah, yala na paditi ang imot tokow nakadapat at panggilan mantan da Tuhan Yesus sa ontok nit pemenahan daw maghim nit ulun-ulun nit kasip ni Tuhan Yesus. Ang imatan tokow inapot Rasul Paulus na po diti sangira na nakodim na kinaringan yala na po diti nga amo minanganu da masa da tanaro sangira na nakodim terus nakaniya la keputusan
untuk sumuhut sa via ginhawa daw kumadet kodim ni Tuhan Yesus. Nah, sid perjalanan na kehidupan ni Rasul Paulus iti ay matakaw yalo na paniti nga antad di tinimpunan na kinodim na kinaringan sampai sid pangovian na kaposisan daw sid tahanan sid Rome yalo na paniti nga amu nakointeron inapakosipan daw isamangat daw dat putongkop dit habal kabasian nga amu limubok sampai isan niya lahid pinjarah itid Rome sa linaid na 2 taon yala na paniti nga sentiasa dat menerima ditulun dit mengining ditudukan daw it aminat na mengining ditudukan daw. Jadi sampai it surat yala di terakhir terakhir kumadi so pengikut daw ataupun pastor siti di Efesus Timotius baru tulis yalo kani tulis yalo di Alkitab napa nga imatan to si 2 Timotius pasal 4 ayat 23 kana po dialo yo kuditi no salasay kuno it isuot pertandingan dit avantang yo kuno paniti nga nakori kata kuno sid rentob taupun sid rentob dit nagaris it kuwait pertandingan daw yo kuno paniti nga nakadapat ako dot manaud ataupun mahanggum niti kasipan ko sampai amulin mubok kalit Rasul Paulus. Jadi si dito ko diti bahagi kita ko mungkin panggilan ataupun gama na kinaringan mongodim si dito ko it avazaan toko mungkin amu kabal it navazaan ni Rasul Paulus. Tetapi ito ko ditinga varoot ransana ataupun ransangan khusus na kinaringan. Jadi sid gamat ako dot nganu datan sid pelajaran niti sumusuy toko ni Rasul Paulus bahwa ang imatan toko yala na po niti nga sekiranya toko niti sumusuy ni Rasul Paulus manaon di kasipan at amin lang lumubok ito ko napiting nga kadapat dot sumusuy dit yag kay ginamay Rasul Paulus to sentiasa daki semangat sentiasa sumurut di kasipan untuk berkongsi ataupun pahabal yahwal kebasihan itu. Jadi insan bagu konsepatan kumadi sa kawiyay polion ko pelajaran niti kumadi Elder Ronald. Ang handamon tokoh igama di Tuhan Yesus memilih atau mengodim di tengah kinerohangan daw tumabang di gamaon di Tuhan Yesus kadang tiro di toko yad kay Paulus sangulun no magasu di ngulun nakasip di Tuhan Yesus ngayalan na diti at mana-mana ko rasul dot kosog patongkop di habal na kabasihan sampai ang imatan dito ko ilo kitab hopodom tolu o buuk sid saralom dat tudukan di bago sid kitab natulis di Rasul Paulus. Tapi sanan gama di kinaringan gama di Tuhan Yesus modim toko dah hizaditi amu memilih Tuhan Yesus songkuro kapangkato di toko nga mengimot Tuhan Yesus di ginavo di toko di bana-banal ko tumabang di gamaon daw
na penembus da tudukan diti padahakon ku sid gumazad da gereja itam pinelesa. Kopi basihan sa sarap konsapatan sid binangagazad terima kasih sid kinaringan tu insan pakabago tada sabat kadapat ko milambus maradzal iti boros da kinaringan omitit bisisingilaan to ko biano diti kanangan ketit konsug da samod isamod diti emot sid kabuatano ko sid gagamaon isamod to ko sid kinaringan diti inono konsug dito ko pagama sid riniba ataupun sid ongo kinaruhangan to ko tuka di Paulus sid 2 Korintus pasal 5 ayat 24 tu isamod do kinaringan o kagama menguasa dahay tukemo zokoy dat i Tuhan Yesus dino napatay bahagi mengontok diri niba ka sebab ino na konsug da mga gamadi samod diri ni dahay kumasid diri niba tu isamod di Tuhan Yesus na isamod to ko si Tuhan Yesus diti okon ko amo to ko kopitiim dot kusok na karatan nga oleh sebab di samod di kinaringan inano konsug dito ko mongiit di samod okon ko itahak to ko sa ko via it barang to ko tinaga to ko pagama di samod nga oleh sebab di samod di Tuhan Yesus o kasalamatan to ko i Rasul i Petrus ilan to ko naboras di Tuhan Yesus Doduat di Tuhan Yesus sampai intolu. Dot ka di Tuhan Yesus Simon anak di Yohanes. Asamod ko na kadahon. Ka di Petrus o kasitid Yohanes pasal kedua iso ayat ko 5 sampai ko 6. O ka di Petrus ilan beno asamod ako dikaw. Ka di Tuhan Yesus todo no ito nga domba ko. Iti diti sampai intolu o dua atau di Tuhan Yesus sampai ipepken tolu orul ne ginako di Petrus ka di Petrus Tuhan banal beno ko asama do ko dikaw nga ka di Tuhan Yesus todo no ino domba ko ka inogi ka di Tuhan Yesus umutok ko po sama sa pakazano sumut kainginan no topotong lumahing ko no obiton inat dongon no patahakon no sid aki sidulon ulun mo ko namat mawango na dongon no obiton ko sid amo kainginan no kadito Tuhan Yesus na antad sinailan to ko it Petrus niti intalu pang akundot kasi po ako dikaw ka di Tuhan Yesus. Asam mo daw ako dikaw ka di Tuhan Yesus. Ka di Petrus. Kailan to into lupang limit Tuhan Yesus. Ay Petrus dat sampai sumumpa dat amo ko atutunan ikaw din ka. Na saron to ko antad sina diti. Ito ko kang kupagi diti ambuto ko diti akon ko amo ko pitim dat koponglim di Tuhan Yesus. Di hal danunu na po. Aydan takwantad sid samod di Tuhan Yesus diti. Emot ko amo pinos si Mozodawi Petrus ataupun isamod do kinaringan diti asorontob. Yad kay Petrus insan ko intolu pangalimi Petrus nilan di Tuhan Yesus da waro pot kakal po waro ti pagamadaw to kadi Tuhan Yesus diri todo no it ang domba ko ka. Na ito ko ditingay dinay antad sid samod do Tuhan Yesus konsug dito ko pagama polombus sidrima kanangan kiti samod di Tuhan Yesus. Ilan to ko tinorontob do pangilaan to ko do konsug dito ko pagama di samod o monarima di samod di Tuhan Yesus sebab Tuhan Yesus dino asamod. Makasih.
Kadung ko entoluban di Tuhan Yesus mengoduat harati dao banal-banal ko opihoto timuhun sidi Petrus sidi toko nagi dahizaditi. Na itimuhun di Tuhan Yesus ang osyanan ko doho taudo na itong domba atau taudo na itong riniba sama ada imangasip antaw nga itamu mangasip. Na itino iso keinginan di Tuhan Yesus do pagamaon toko gama di toko mo nerundakay di pekerjaan antawa nga nunu it keinginan di Tuhan Yesus do palembusan di toko sinsalam do pemagunan diti na tapineten sanan varo o gamaon di toko pasasi paeng kukuro i Tuhan Yesus dot manalamat kuma ditirini ba sokovay sitid pamagunan na tudukan dat tumilambos diti padahakon kusid gumazad de gereja ita pinenorsa. Terima kasih Ima Gazad Yelda Ronald. Nadi pelembuson ko iti pisisingidaan adaw do Kamis. Na iti pelajaran dot adaw do Kamis. Kodembusan dit pisisingidaan dot adaw do Rabu. Yadket na basa tadi si Yohanes 21 ayat 18 19. Nah iti ayat iti minamahandadaid Yesus di Petrus dot varo kosusaan kapagasan it avazaan di Petrus tohudita daw ong sumuhot daw i Petrus. Topot amu mamenintoron i Yesus sino. Sidhujong dit ayat Yohanes 21 ayat 19 kadi Yesus vozono doho. Tuno kuro tu Yesus minanawar si Petrus dot ong mozo dau i Petrus nanti akan kopurimon i Petrus kohigakan do pembida-bida kemot dot ogumutulun no kosodia rumamit it kabanaran ng kerajaan di Tuhan. Kadapat i Petrus magama dot muzizat akan kemot i Petrus dot rinibuva no tulun menerima di Yesus. Na no kuratu ya ditio gama di Yesus. Kebuatan no dot manahak i Yesus peluang kumadi Petrus do momili. Mozo dau antawa nga amo mozo dau. No kuratu ya dino katazanan di Yesus dot atadahas di Petrus nunu itsid toguwang dau. Sebelum podot menumbozo i Petrus mozo dau. Katazanan di Yesus dot mozo i Petrus dau gimatu kopurimon i Petrus isamod sid saradom dau ginavo dau kumari Yesus. Topot horotizan di Petrus dot nununo po pengorbanan it avazaan daw amu kabal ditsamod di Yesus sidriniba. Yad ko it no ko surat sid 1 Yohanes 3 ayat 16. Basaon ko siti. Ikineldaan to ko dosamod inono nitahak di Kristus ikoposizon dau do mengontok di toko manjadi itoko nga apatut i do patahak di koposizan toko do mengontok dit ongob pinai toko. Nayad ko'y nabazahan di Petrus diri isamod di Petrus sid Tuhan
makin gumazo, midabal atau nga miganding dit gama di Petrus monozupo do tulun bokon. Na yad o gidino ditoko dot sidhiza diti. Sera dot kopurimon toko atau nga sera do momoros toko dot asamod toko sid Tuhan. Varo purimon toko yadino. Makin no dot engin toko peldang dit no purimanan toko dino kuma ditulun vokon. Kuran toko peldang na iso salah satu radandau inono sumasi toko. Tugima sera do peldang toko nunu itu purimanan toko dino kuma ditulun vokon. Ino dino akan kempihot kempapag di pengosipan di toko kondiri si Tuhan. Na rontob na yadino it pelajaran dot hari Kamis. Terima kasih. Onsi dot tudukan di pisisingilan toko do sarap biano inono kagazo di kosianon di kinaringan kuma di toko pengkukuro toko pohompit antau nga pasasi di gama di Tuhan Yesus manalamat iti pemagunan di toko. Nah, hiza dot pasasi toko atau hiza dot popelo toko di gama di Tuhan Yesus manalamat iti pemagunan ong otopot no irino o kempihot di kosipan di toko sumuhut ditudukan di nabarajalan toko sang laang sid saradom dot kosipan. Natong pinitinsanan kaun sapatan sidi Elda Norsa, kaun sapatan sidi Elda Lesa, kaun sapatan sidi Elda Doni, kaun sapatan sidi Elda Rosa, kaun sapatan sidi Elda Robot. Tu nakadapat yoti dat manahak do tudukan si di toko Sokoviay. Nah pengovian di tiga di toko Marajal minta doa toko pekindemonku igumazad da gereja itu pinerobot dat gumazad toko salam dat gama toko minta doa. Minta doa toko. O Tuhan, kinaringan siya di penteron kerajaan ng sorga. O tomo na ginapadahay, datadaw de biano, sabab nakapuri mo na ka di samod nu sundunu, sid gumazad dahay, dit minisisingilo ako, dit boros nu, manta di sekolah sabat. Terima kasih Tuhan, sabab tinunda ako di kau, pinimpin ako di kau, minanuvan ako di kau, do kapintaran manta da sorga. Pelembus di habalnu sampai kadapat tokoy dat patahak kuma di kinaruhangan dahay. Barakatay na ri Tuhan sabab ina po borosno dino nga inono ikempihot dahay kolik dahay oviton dahay sid hizako do korik katanik kendo pasalo po magunan. Insan po bago moros ako terima kasih isamod no sunduno sampai dan nakadapat ako'y ada udah biano mising radit borosno. Terima kasih Sokovia iti itahak sid ngaran di Tuhan Yesus dit menanggung dahay. Amin. Konsapatan sid kinaringan tu minanunda di toko sid saralom di gama toko Marajal. Konsapatan di kinaruhangan di minimot minangining Marajal miampai dahay. Konsapatan dari Pastor Helmi gumazad da gereja ineldi tu panawanal ko tumabang yeti sid gama dat posodia di tirakaman. Konsapatan lagi sid Sabah Mission melalui dat Hope Media Sabah tu inanuvan ako'y peluang dat
marajal meampai di keneruhangan bokon. Terima kasih sid sokoviai kopimot toko wagu kinaringan mamarakat di toko. Amin.